Abdallah Agua et les siens pour lutter contre la dictature, contre ce pouvoir indésirable. De go Zibi. Wesh micro. Assalamu alaikum matukufu. Samahani, juste là mna message na kazi mtu wewe. Leo basi le 19 mois sur libéré aux invalides. La prochaine fois, nous m'avons demandé aux politiciens au hat. Il message na kazi mwambie. Wallahi kama urigole na sina hiyo. Haina mtu kaudi utotoa bonze tena. Enu tujo kama mule ukatutsa. Enya tuja mule. Il message très important. Enya tuja mule esa notewa. Enya tuja mule. Kazi watukufu wa Komoro. Mawatania mashujaa wa Komoro. Na mtanganyele tego batali wa Magarura Njenziani. Eka muhimi hule na hule. Kamna wishe ezambe hariban kwezi. Wa Komoro. Mawatania. Wananyasi wazazi na wababa. Mashabab. Nos chers frères. Otukufu hadi kazi mutengwe Ramimane prefecture vihime kote hula wane na swalo ne banderole bandera hime hula awele gari na nije hula ke gari na nije amando sebo ti yes ya gari no shira ejo kohima ejo koruga biskuto con gari yo te marongo we abunga nzole tengweli tsanganyile yo mwachona hazina wasemu wasanga ripiridi yo nina mzo saboni mwezi watukufu na risengele kote ila le garini roheri wasuli hula ili radise magafani Osikolewa unusiku mahususu wakaya Bada raboshela imane na Abdallah Agua. Aujourd'hui, le message est bien particulier. Il va falloir que tout le monde doit se rapprocher du drapeau qui est un peu plus loin, en sachant qu'aujourd'hui, vous le savez très bien, que les Comoriens manifestent depuis 5 mois sur les places symboliques de la France, à Marseille, à Lyon, à Paris et partout. Mais aujourd'hui, le message est clair. Le message est clair et destiné. Le message est pour le président français Emmanuel Macron. Pourquoi le message est bien particulier? Parce que le président Macron a décidé d'inviter le colonel Zahir Soumani, un président contesté par le peuple. Un pouvoir qui appartient au peuple, qui se l'est accaparé. C'est inconcevable que la France, qui se veut maître de la démocratie, aujourd'hui s'autorise à inviter un dictateur, un voleur, pour être son avocat, pour être son juge. Vous connaissez raison. C'est la raison pour laquelle les Comoriens se trouvent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. He mastikifu ya hatu si wa Komori ikawo no hwivu mowo si wa Komori no dudufu mowo si wa Komori ikawo garizi hundao haruma insi ya hatu garichemelezao hajiku ili ritekeleze ukaya banu hokoza tindeka mruha obanu bamawa mruha ku sha zembwana zinuizo kaya karina uranti karimwa biaoni haumbashelani marahaba haswa doananya tika undu arengeni statifu hinu bonti dubanu ndona mezimine hora mitanu haswa mwanama ameswala ambasaderi ela rifusa hadi Oshio, hedi hadi ya hadi ilini modenu kaya banu karina uranti haukaya inti ya hatu ishingwa iundwa hauhura wandrabo na hura wandrabo
woko homo moha na hura wandabo woko na hajami no hura wandabo woka wanaroshika abenge rahaje mkura hizo je jomoha za sentambalia tenda zazo wanwashinga kura zinajina kabati heli enti yatu ijo lekelea babo wanu watekelezao wambo waona mvuu na utekelezo kaya ebanu wandu wa serikali wanandu warume serikali ebanu nyinyi mdo yabo maudu mdoka uroha mdoka utawe mahakama gari kontwari mlindeni izo mdoka hamba ega mdoka orijibuje haukaya wandu wafungwa yabo wafungwa batina haki wandu watawa wasaza ubarini watauwa waliwanifi waliwanipaganyile no watilwani simba wawakana haki haukaya kama na deputy washiyo yatotula nguo yatolendeza hebaki kama na premier minister yatotula nguo yaro yatawendeza kama na guverneri wahesheti wa Komori yatwa haukaya hataoba hendeza shazi nzontipia undo tikifu hami shazi nzontipia inde dictature mloniyo abenge kari mwambia onukaya emaudu ya hanu ngamdoka fanya shakari mwambia nuka henye entiwe kana ruwenji wajiboronko entiwe kana ruwenji wajibera omusoha okoja kamwema abenge kari mwambia on ni wandu kao ndo maunjilia de tudukanga hilo haukende tundukaga na hazali na kiki abengari mberuka henye ebana mdoko fanya ebana mdoka hambaje maulu gari kontwari mlindeni yensu ya hanyu jelinde izo mdoka hambo chao haukaya kamna toka boda hari haukaya kamna toka abo malakali muruku shagari mwambia onukaya ikati baruka ndao enti ya hatu iyo ya hatu sinani enti ya hatu iyo ya adabu enti ya hatu iyo ya mistake enti ya hatu iyo kawo yonena enti ya hatu yenti kawo mamba hokaya yenti ya dini abenge gari mwambia onukaya henye na mwecheleye ora Mungu kamteshera Mwenyezi Mungu nyinyi kamteshera Mwenyezi Mungu cha henye enti ya hatu yonena wenji wakayabo waruma kwamba hokayeti warengao wakemara kanunu kwamba hoketi warengao warithishwa wana kwamba hoketi warengao warithishwa nache omushoya yabo warengeti namba arudi wakauzirenga wazirenga henti ya hatu warenge wazihuzi watawa wajabanu Faransa kari mabano kentini ninutia Faransa ninutia nafasia ninutia ya ukweli ninutia miani ninutia masite ninutikao haina mwanadamu kama wembo eduna mafi watengela abantu wajabanu ili waje watowe wotukivu hatu yasinani nekobya mwirindao harumeti hatu abenge kari mwambia onukaya mtiboronko kari mwambia onukaya mtimingama shaka mdosiha mtimingama kamdotuvuriza kama mahakama yatohenda kamtuste mahakama kamtuste sharia kamtuste hidini shaje nokuzontifia mtirenge mtitanganya mtitaharuma kaka na maja abenge henye kari mwambia onukahewe henye enti ya hatu henye na Mwenyezi Mungu henye na mwanadamu heri ukaya ya madhambi bano henye na Mwenyezi Mungu henye na mwanadamu baba ndo andikao ndo madhulumu ndo andikao mwarenge mwachanganya haruma kangatima kama madhulumu hena fati yao kama madhulumu bila mwamba hokaya harenti ngonje madahu mwamba sade barentila haukaka nkwambia mwamba sade wende mlikao hawanetila hawende mlikao hafanyena jitihadi harenge natotu hatu ni muhundu hawana hende hafanya madamano hati ya hamboja Facebook hede hokozi fuka mudoro na mtiano abenge nyondo mdoko mori gani mwambia nukaya henye gani mwambia nukaya sisi kachibana na Mungu sisi kachiboti dubano ili hawanupia edune nukamili wanuwaka ujabani ili watekeleze zeno otukivu ikaundo jiroho mtiano abenge zeno kozi kaja parojiri namnambi zeno kozi kaja parojiri amwetiinu kaja parojiri Faransa kaja paro hale dresha Monaco dresha Veri dresha Juwa dresha Tupambani shaondu wao kaja parojiri boti Jubani leo handani presida ya rengi
owantu wontibuya yawataha makanga eni jodorongoa yamdege yamfunge eni jodorongoa yamtisesimani eni jodorongoa yamfume eni jodorongoa yamnene mrutihini yebanuje ewe nimwambia unuka enti ya hatu yu hatulasina nyii na mda Mwenyezi Mungu mro wanadamu baika kamjara Mwenyezi Mungu abona wanadamu kamchuwara abenge nyinyi na mwabemukaya nyinyi kamchura Mwenyezi Mungu nyinyi kamchura Mwenyezi Mungu demana mchoro wanadamu sheka mro wanadamu mchoro wa Mwenyezi Mungu. Wassalamu alaikum. Marhaba mjikosi super intervention kirindu Gena mna yoambando habanu za ejitalia hapo oimda fanya jitihadi ambasaderi na maonendo tawa wandu wala mbeni sururi tawa nuaja wanashi wapangi handu wala hal mumji wa mbeni almere joya mahame tawa nusa warenge fumfu benge ngwa jifini hao sharsari warambua waimka wa pauni ni wandu mlo mbeni umka wa pauni ne fami wazire mbeni tawa onti pia C'est juste pour montrer la France qu'un pays, un pays de droit, en train d'accueillir un dictateur criminel comme Azali dans ce pays. Les Comoriens sont en colère. Wandu wa Jaukaya, wa Komor, waona usiu. Wa Komor, watujibiwa nezijiliwa maswani. Insha Allah, garjo hunda kabuli, wakale jwali nile mao, nensaveri rohao vanu, mbaba wa Lukmani kozibi, ngutoro haraka, heze kabuli nezedu warizi wambao vanu. On est là contre la dictature. On est là pour gagner l'état de droit, la démocratie et aussi le changement de tous les systèmes. Wakomor, namjua wemana majusa ya mibia hanyu nezenga wenye tukufu za hanyu jamano siku leo. Na kaya Macron a décidé ukaya mlahiki Mbaba Lukman. Ndogoza hadani njo mabiani. Ndokaya mtize courage. Ndokaya riganye ya mission. Riganye ya komba. Zawuzatu kaziti za bure. Ndokaya Mbaba Lukmani. Owandu wa hewa wahajahudu hena brugu Joshivani, Anjapani, Mabandaya. Mbaba Lukman omwiso. Mujoka uja Faransa valu kaneko posha envio wasili Faransa valu. Chaque jour obligé à Rengegar de Belgique ou Bruxelles, Nobora, Ritsjokwa, aéroport. Donc, karna ula tizanua katwa tuku. Mbaba Lukman mjwae hunu, hurengo gari ranzi Bruxelles, hata yaje Paris. Omhundu rahunda nezemvuza hatu nezenchabuza mwili za hatu. Wasukwa jana Marseille marshe waifanye, kaungari wa moshele umarahaba. Mwenyezi Mungu zemvuza hao, nesema mwili ya hao. Le préfet, le chef de la diplomatie française a déplacé Waranzi Paris, Hadji à Marseille, a recebe Mbaba Lukman kana utaomdoa he Marseille. Iyo mangoni meze mvuragani.
ngarijoka honzani vanukwez kokaya mfanya mwendo mwinji mtabiha ngarijo pare mwana Nyasi Mohamed Barwan ya jene sese barnamaji zilwa vanu kokaya vanu ngasine message ramzori ivehe baada ya hapo ngaritahao wazee na bwana mazoni madani rogora rejanisi le manifuri fanyawo yanu mtukiri mhadalwa kokaya yanu manif citoyen yanu yaho Komori pia raya rumara ya turuma lekale wa hayini habari wane bwana nzima ngarijotenga nyuhanda yari wane kokaya wakama opposition jana wengare serikali wa warenge esi sama na mtoto rengo waru haula wajendi ni warenge ngari fanyeza mbio zilutina hao mwana Nyasar Street SMS na mtagale hudu nwansi baba mbada yuduketi ya mzima leo zinuza hatu sote uwandu wanu pia Zewadani Hassani Hamadi Tosha Johar Zewatu Samad Zile Dr. Zile namtegele hunu baibana lutia mzima uwana Nyasi Mashabab lema chama ufahari wa Komor mvukishe masiwa hata ema bora ema chama pia watate na wababa wana Nyasi Mashabab namtegele hunu mnangeze plus zahanu azimladimuni le micro nazishe abonzi warengeze Nekwez baada msema wasili vanu msina kamle haku watukufu kokaya mlemewa mjomtara wamjotaya kamjalemewa hokaya malaya bwa mukalemewa na mfahizo sisi diaspora karna ulemewa rangi barugo sibike yamu ya duyimu ayele taifa la Komor osikole wa yini hamba zali na system ya wanu wao garantori wako shakamene mjopare manama mjopare manama Mohamed Barwan na jarenge programu yini ya NDC ili na wazimu zijenzani kazi karibu manama Mohamed Barwan. Assalamu alaikum watukufu sote pia ngasaru mafuraha na raha au kaya riparwa rija tabati mahanu wakamkomori ala los paleo ili huja rene sadongo nzima haizo sitwando meshile na marahaba shay lazimu ni meshile haina mzima ndani ya hajama leo marahaba yatuna kiasi huwa twani هش إيمان شاهن انتهت مرحبا نجي إذن فو كسينيزو باكا وانوان وراها يمشينو يونا عزيمان زيما دوكا يم فرنسا يا رنسو دوري تابوسا يا رنسو دوري تنزا يا رنسو دوري بيان رامو يا تيري سيفر مكاوالي وغوري ظلومو ارمتيهاتو Nasi hunu hudi orto manifeste taula kartujua Muhammadu Kajalazimu ya mreseve hunu à l'opinion internationale, aux Françaises et aux Français, aux élus, aux maires, au président de la République de la France, élu légitimement par le peuple français, M. Emmanuel Macron. Nous avons appris avec tristesse, nous avons appris avec dépit, nous sommes même dégoûtés d'entendre qu'un projet ou une acceptation de la venue d'un dictateur, d'un sanguinaire, qui opprime son peuple, qui a falsifié sa constitution, rendre les Comores pauvres, rendre les Comores de la dictature. Or, nous aspirons à la liberté. Cet homme-là ne peut pas fouler le sol des droits de l'homme, M. Macron. La cohérence n'est pas un mot comorien, mais c'est un mot français. La cohérence française, c'est entre les paroles et les actes qu'on juge la cohérence. La cohérence,
Ce sont les actes. Allez, Françaises et Français, demandez au président de la République élu de ne pas recevoir quelqu'un qui n'est pas élu par son peuple. Le système. Un instant, s'il vous plaît. De l'amour ici Wasi
mahafali ya hatu ikaoga kabisa hai discours officiel ya hatu zofanywa haluhashi Faransa itainunge haluhashi Arabu na Shingereza ripare madhamana walomanu wa societe civile loenze parti walomanu hauwatima iliriwane lezi ya peu na system ya peu irohe haizonga mbechuli marhaba yote pia mahudhuria bado namjikaribisa ya jari tole discours ya hatu Mengo ni masuja Mengo ni ngo harmasi bana sinu ikawa hanambia ukakanauzia paka ya system ni dawa atupani manama Mheshimiwa Nurdin bae yaji afanye discours officiel ya hatu ndani mdemekot aha ni jandisa usoma makalima shizungu yanu ngamina message mbili ni ambao hashikomo message ya mwando unumfumo wa kumena mfukare ranzize mandamano zinu zifanyi hao hata mpakanda banu owanduikao wafujari yansi ya hatu wailenge waende sao wafanya namna ya ukaya kwa tuhanza walishili abamwenjezo konsekansi yabo hao message ya bili nambe ukaya heni zicho ujiri ngwa umadhamana no waja wa waswili daraja wanza wadofanya madauzo ya ujarmensi inu wajifanyia miza na nyinyi wakomolikao mjabanu pia mhansi zihazi zahanu zefa mizahanu mswami inu kaka mfanyo mzaha yabonga mwarongozo wajue watilifanye mzaha. Mes chers compatriotes, le discours que je suis chargé de vous le lire, il est intitulé Non à la venue du putschiste, le tyran et sanguinaire Azali Assoumani. Je vous adresse mes salutations de paix dans le combat qui est le vôtre et qui est également le nôtre. Nous sommes tous réunis ici à l'issue de notre marche du 19 juillet 2019. C'est l'aboutissement de 16 semaines de lutte face à la surdité politique qui règne aux Comores. Cette surdité a un nom. Elle s'appelle dictature. Elle a également un visage. C'est Azali Assoumani. Nous demandons solennellement à la France, berceau des droits de l'homme, et à son président, M. Macron, de ne pas recevoir le putschiste, le tyran et sanguinaire Azali Assoumani. Oui, Monsieur le Président Macron, vous qui êtes élu par le peuple français, par un slogan dit « En marche », vous, au nom du réel politique, ne devez pas accueillir un putschiste, auteur d'un vol électoral le 24 mars dernier, au vu et au su de tous les observateurs, notamment ceux de l'Union européenne. Le rapport post-électoral des observateurs internationaux était clair. Ils se sont prononcés sur la carence d'éléments crédibles pour se prononcer sur le scrutin qu'ils ont observé. L'accueillir, c'est légitimer son hold-up électoral et surtout l'autoriser à poursuivre sa dictature contre ce peuple qui frôle le 1 million d'habitants. Ce faisant, vous piétinez notre marche et piétinez également les valeurs de cette République qui vous a élus. Chers compatriotes, chère assistance, manifestants de toutes les catégories, les puissances comme la France, membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, doivent être du côté des peuples opprimés et non des soutiens et des faire valoir aux dictateurs en quête de reconnaissance. C'est à l'honneur de la France que de ne pas recevoir ce paria. Monsieur Macron, l'histoire et le peuple comorien sont et seront juges. Vous portez dans un propos encore récent dans nos mémoires cette expression malheureuse des Kwassa qui pêchaient du Comorien dans les eaux comoriennes vers l'île sœur de Mayotte. Bien que vous ayez regretté cette expression, nous entendons une matérialisation du respect à notre égard en annulant l'accueil de M. Azali Assoumani.
Azali Assoumani qui est une personne qui n'a pas la légitimité des urnes au sens démocratique du terme. Sachez, Monsieur le Président Macron, que nous ne sommes pas dupes et une grande majorité de la population comorienne parmi nous sont électeurs et électrices dans ce pays. Nous nous en servirons le moment venu pour porter un carton rouge à tous ceux qui refusent d'entendre ce cri populaire. Nous interpellons les élus du peuple français, députés, sénateurs, conseillers, de faire entendre raison à l'exécutif français afin d'éviter de déshonorer la France en recevant un tyran sanguinaire qui n'a pas la légitimité de son peuple. Nous appelons les partis politiques français à manifester leur opposition à la visite de ce dictateur. Nous appelons également les syndicats et toutes les forces vives de la France de dire non à la visite de ce despote sans foi ni loi. Car aux Comores, les acteurs sociaux n'ont pas droit de citer et ils sont réduits au silence. Vous, peuple ami de France, au nom de l'histoire qui nous lie, le présent que nous partageons ici, n'insultons pas l'avenir en posant une tache indélébile sur le front de nos relations d'amitié et de fraternité, car chaque jour, la répression du dictateur s'abat sur le peuple affamé, assoiffé, terrorisé, emprisonné, assassiné et humilié des Comores. Depuis 4 mois déjà, la diaspora comorienne, constatant que le dictateur Azali a muselé la population et supprimé toute forme d'expression, s'est levée dignement pour porter le drapeau et la voix du peuple comorien. Contre les insultes, les brimades, les intimidations, les menaces et tout genre, la diaspora a tenu bon et l'a bradé tout cela en manifestant tous les dimanches partout en France pour dire non à travers le monde. Nous insistons avant de clore ce discours que la diaspora comorienne est fière de son apport financier, de sa parole. Il ne pourra jamais reculer devant son droit pour défendre son pays. Je vous remercie, mes chers compatriotes. La France doit entendre notre message, un message qui est légitime. Nous allons suivre ce discours officiel adressé à la France et aussi adressé à l'opinion internationale et tout particulièrement à la langue anglaise. Donc j'appelle Mademoiselle Julie Mourchid de venir exprimer ce même discours en anglais. S'il vous plaît, veuillez l'applaudir. Julie. Assalamu alaikum. Thank you everyone for coming here. And this message is for everyone that's been elected somewhere and that is actually representing us right now. We all chose to be in France because we believe that France is a country of rights. It's a country that actually believes in the rights of his people, and we are all here because we can actually contest and we can show our disapproval to the government. Here, right now, all of you, men of Comoros, you are all here because you believe that France was the country that will represent your rights, but actually your president is not representing your rights. He's choosing to have this Azali Assoumani coming to France, and he, by this, shows that he believes that he is the actual legitimate president of Comoros. We don't believe this, and we are here right now because we want to show the international community that we are stronger than this and that we will not stop until Azali Assoumani is not president anymore. What we're asking right now is for the international community to represent us and to actually accept that we don't believe that this guy is our president. We don't want him. We don't want him. Azali, we don't want you.
To Emmanuel Macron, I know you're here and I know you believe in your people. Your people are the reason why you're president right now. And you also know that without us and without every French person, nothing will be possible. And this is the same for Azali. We did not choose him. You should not have him in your home. We chose your country to be our home, so you should also listen to us. So right now, I want to thank you all for being here, and you should applaud yourself because you're amazing. Thank you. Julie Hajar Rangu Marseille. Waimana wa Kimarseille arongoza ya dunia ya Shingereza. Aizo Marseille ngao wanu. Harinugao ya manifestation yambi wa Faransa kwa watifanya mtezo. Orasebe mruhamandu wa hunu. Ya manyanyasi. Membo watwani wa heze bana zinu. Ranguva la huja. Fundi. Shatije mafundi kao uhulo. Tije mafundi kao wabandrabo. Tije mafundi kao wajosubuti wa mbeza kweli. Baisha gizona nyongo. Allahu Akbar. Lazima ruwa karibi seban. Namparu manama. Fahar. Ya ikoni. Ya mitamihuli. Ya babao. Ya hambu. Ya majini. Ya majuani. Ya bude. Ya itanraya. Ya mali. Ya juani. Ya maore. Maovanu. Ya ningo monaoni. Nwadungo biromba ka emba unda hungasi banu leo paka wandu wanu waroha waja hunu kwatusubuti uroha kwatusubuti waida mala balo wandu waidi abo mdu maka kena situation sous contrôle la situation sous contrôle neoge sous contrôle kwatusubuti uroha amlike mana mafundi yaendelee karibu ustadh falyatafadhal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wezi watukufu nikiwa diskuru ya dakika 5 timea au kai diskuru inu ikaanza rongoze ezenti za shara guwaika yao bwanza wenti yatu irende jezenti ziraji shatimea ni ifanye dakika 2 haupesi ili utukufu wa hanyu ulio nimala ni hamada banu ndio fanya plaisir wakati yeshelezani wananu kutoa titi arumeze dakika 2 nti jodi pass. أعزائي مواطني جزر القمر، قبل كل شيء أشكركم شكرا جزيلا، خاصة الإخوان الذين جاءوا من أنحاء فرنسا لكي نمشي معا ولنندد ضد الوصول المجرم الظالم القاتل عثمان غزالي. فنقول لكم جميعا أهلا وسهلا ومرحبا بكم في باريس. حضرات السادة، كما قدمت كل الشكر والتقدير للأحرار الذين أتوا من كل مدن فرنسا لكي نقول للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه منتخب في الانتخابات أو جاءوا من قبل انتخابات، لكن عثمان غزالي جاء للانقلاب الدموي. ومثالا لذلك إنه قتل إخواننا ونسأل الله أن يرحمهم جميعا. السيد الرئيس إيمانويل ماكرون، تعلم أنك انتخبت وأن الشخص الخطير الذي تريد أن تستقبله قام بانقلاب عن طريق ذبح الأبرياء وسجن جميع خصومه السياسيين وإرباك جميع الدساتير، ورفض أصحاب العمل باستثناء قريته وحزبه. السيد الرئيس ماكرون، لقد مر 17 أسبوعا منذ أن وصل المغتربين من جزر القمر إلى الشوارع المطالبة بدولة الصواب والاحترام والعدالة والديمقراطية، ومعظمهم من جنسية فرنسا وجزر القمر الذين يساهمون ويصوتون، لكن على الرغم من إهمالك لهم لا نطلب إلا التدخل فورا، ولا تتسخ يدك في هذا المجرم الجنائي غزالي عثمان.
نحن نعلم جيدا أنه سيحاول تغيير وبيع سلع جزر القمر إلى الآخرين من أجل تأكيده كرئيس لنا، لكن لا نرضى ذلك. فنقول للدولة الإمارات تحت رعاية محمد بن زايد، وننذر أيضا الأمين MBS محمد بن سلمان من المملكة العربية السعودية الذي يقوم بزيارة ويأتي بطائرة خاصة إلى جزر القمر. ونقول أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والصينية، لأنهم هم الذين يعترفون لهذا المجرم الدموي عثمان غزالي، ونقول لهم إن شاء الله قريبا لما نأخذ بلادنا سنحاكمهم جميعا وسنعرف أنهم أعداء جزر القمر. ولكن إن شاء الله تبارك وتعالى في القريب العاجل سنأخذ دولتنا لكي نعيش في الاستقرار والأمن والاحترام والأدب. فأقول لكم إن النصر مع الصبر، فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد دولتنا إلى ديننا مردا جميلا، وأن نكون في الأمن والسلام والاستقرار. حضرات السادة، أخذ دقيقة فقط لكي أتحدث معكم باللغة القمرية. كوزي واتكوفو بعد هذه الرسالة ركويبش يزنتي ويكاياو وبارتيسيبيو أو ريكونيسي هاو بها فيو ناو بها مساعدة هاروماي رئيسي ويكاياو هايبنتي ها تشاويتي نروكوا بوتيوا غما بيو نيوكانا كيسي مهيو ويكا إيمانويل ماكرون همدegi hauka jamdega mhimu dokana mwiti ngujoba kimwiti katidi ngujoba kikatidi gena simyo ule mekukamili wajokana wanwaona hizo wanzao sha sisi ngaranzao enti haturiyeshi haruma adabu na hiyo Mwenyezi Mungu ujorini kayo tina ukamle chaska zaru mwambie ni ukana banu rambilwa na warabi ukana dailil kad umru ma yataadil utsungo wamba yode mbaindu wekayo ketafaro nyongo ebanu wanadamu wanu kwa tuona kwa tuishi ya boramba kartu wanta watijomi jini hatu watitengele mala tukaya haizo esubira raifanya ne damu yatiha ilangiyo laana na miga mwambio ni uka wa ndugu ambao namtawe kamnauta shasi sirare janga haina komba itoka yonti si uswali istikhara rishawiri Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala baisi ujisi alezi datisi do tokana azali argenti hatu mahala mimi nifikiri yo do wakati shokari urenti hatu usangu karibu tikaanza jesheleze kalma tima basi narukana mwanama almarhum yafariki muti ebanu wao mrua yafe wamkase rabo mdumshala waide hata hele gari na zeno za hao wantu wahibi mfutena inde namna mbutona roho na warejezele gari da marehemu almuradi mdatira cha idingoni ba karida za sisi rulorume haki o nafiki ne marahito anga tufikiri ya ukana walao do walona haki yede mana rama ukana idha sakata ahlul haqq ekanye nyimlone hakim daza fayatawaham wa utrompeha majidu ya tuaribu la yafikiri kama lango na haki annahum ala haqq wa fikiri balango rume haki sisi kartina maroketi do tokana tahiyya juzrul qamar fil amn was salama tahiyya juzrul qamar fil istiqlal ngani varinyo tifi ya risikama wale mevu bari ono Islande hautimizi Islande wakana kubtimondi wao kwa timisi 1 million wakaura kubtimondi shabada wakaura wakana geste ya wonesa ukana one de brave kariti wale mevu kartuta taya bari ngamtukanza sekomoni wakaujivenu wakana makaulu baika yao oandro tifi ayo lazima yaishi nando hamba ukana ele kalima la ukana azali dégage que lazima likae makroya jo ya ukana azali waiti omologu hayo kawika jamoti washawai wemri atadamu abanga haina katili choka hamba na rambe so tifi ukana azali 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 et vidi na dikema active ya wonesa ukana Emmanuel, vous êtes élu, mais Azali n'est pas élu. Emmanuel, vous êtes élu, mais Azali n'est pas élu. Emmanuel, mais Azali n'est pas élu. Azali, dégage. Azali, dégage. Azali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ashkurukum jami'an wa tukufu kayao. Sangani ya banu Mwenyezi Mungu ujomliba na zingayo mazipo mjomani na dhulma banu zikambe mkana inna hadha kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Ezena widi ende plasma ele tu amalifanya lamdema ni asibabu do wana na unafiki na urahisi na witi Mwenyezi Mungu ujomliba ni wajazakumullahu khairan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum ustaz. Dalbarao imo yenyasi mboni mwanu kwa Mwenyezi Bwana sinu
hiki siasa ya jarumenti inu bani harenge risku zinji hawaswini harmale tengo linu kamdo pare mwanama haujia harma lefu pula bili la he manifestation inu ya wenesa enamna rabe hoban ampare mwanama Dr. Arshmed ya jewanu ya inese haufubi enamna ya system inu wasuniba na uvechi la marahaba ya mwenyasi Abdalla Agwa no wanyanya ikao Muhammadae Atuake mahala yaliyo rishi yesu ya hamba na haina mtimadani kao hajabanu hafanyesa hafanya sawa na Abdalla Agwa hauka hajabanu ya inese ya dawla Faransa ukaya kajakiri kanaukiri wala kanauparokiri na walawe ana mashime mtakodo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lijabanu wenji leo garongoza wandu wenji namniruhusu nirenge makalima ya mwando ya hangu nirongoze rais wa Faransa akahamade heli zambishi habanu uo havotewa uo yambao kangucho ya rengeze ya represente komuruja hunu kaja votewa uo mchwai iluha yahe bunduki na uruahitwa namniruhusu ndege makalima ya Faransa ni mwambia Emmanuel Macron. Monsieur Macron, Azali est ce que nous appelons ce sang impur dans la Marseillaise. Il ne doit pas venir ici et accueillir à bras ouverts comme s'il était président. Ce n'est pas mon président et ce n'est pas notre président. Abasa namniruhusu nirenge wakati nambia uandu ikao kwa remama koti bazali habwandaya harenge ambese harenge chevali ngu bwandaya ihoriti jomona hoja hunu kama president wa jao hunu wa urengo hasheo yeye ngu bwandayo rahaja rakajaja hapu hasheo asubuti ya rongo ambao kana wandolo hunu wa mwosamishana bangi sikuti mwabeli rongo na mtulile zero au komba halacho kabira honjelize domishanani shakana asubuti ya biro tengoni hau kwangu cho tengoni ngari ya bunga simni ndao watukufu leo richabanu richerambe utukufu mwa watu riwambie Macron rimwambie ukana emdu ujo huo antuka wati de president wako karija mvoti karutsu mwanza heni manuricho ujo ukange yenga chola ramrele gungula yecho chari dunga nge ramrele gungudu wale kote mungo wale mefu wapia uja abasana mniruhusu ni mrongoze wae omze eka mratu hazengu jeshi mratu hazengu ena raisi ucho huni obiro mwangoni kabaja paroka raisi huni adocha hunu ye bwanda kwa jao kabati rais yajo kaucharu mantichai ikao 300,000 Comoriens wa eshobonti juban yasubutia chebanu yakeka organize conference ya para mashababi ya para na hentino ana subutia zifanye kujonda bwandaye abo yakahatu wazenguo gari mlidau ya chotengoni wala bange su control na jarme su control ya sinamboka harenge bunduki mushangazo wananyasi wa Lokomori harenge bunduki buto roho harenge
majus ngufungo wandu yasikutamboka na yonde namna mtu akofanywa yake raisi wote raisi kana uparoka raisi wa haki eminisa wa terror ayamba kana arimi mimi terrorist Garimba usori mwambie ukana kanguta ho terrorist na ndehula beti salame behodi ho yaliyo ekanguta ho terrorist ulona bombi nende ambe wala wazie hao wazitawo iwele kufunga wandu kwa bantu akulabu ye bombi hatu simu mahuri acho sikutini mwambie ni nyonzi pia ndeda ule akomora ukaramba ukana rileme wane systemu yinu ngaijo henda Karichita haibaki, reahe, reajae, kaina urejai wote jubani. Nisha mesa. Wako marwa tuku. Koma nduka tuona haya. Mchuta hanike mle, usiku jaleo haka wandu pia ngwanzo watabaru. Shati kadhani mwambia ni ndogo tiba. Namtile mewe ba, harumaze mbwana zinu, ngabwalo prison hizo. Namkirazire kasimanu do sheria resele mwana masaleho banwaliyo resele mwana mashamsudin sutao banwaliyo resele mwana shewangu Ahmed Msahazo banwaliyo resele wana nyasi pia ikaongwa uprizo wanti pia nemba ndugu wambadiyo dazinu rahambazinu sale ti terrorist sale mwana watwania waniyo yenti ahe le terroristi rimjao komori le protesti rimjao komori le putisti rimjao komori le fanya kudeta rimjao komori le mraito rimjao komori Assalamualaikum, assalamualaikum karna hum chidia Azali le système kana usubuti uvira panu balondwa ininga tebere magoni kampare manama tukufu Somad ya karibu hunu Somad na hodelea habari zinu amkisa wana matuka wengo mrongo wanu wake nanemna mrongo haufumi ilo wanu watipia washinde warongo nja hawi njibanu Somad بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي kwezi watukufu ikao ndo mdu harmoye nchi ya Farata je pense wanti kaulona maji shahuli ngamrongoso ni mwezi wa jiza hanyu ngamrongohe mbwana yaho umma wa Komoro tina uharahata ngamina makaulu maili tonjo ya baba batambi wakati ni kwade katanu shaka zina utimu lazima ramuno tipia mtu wa ukaya juzi ndo na waswili harmanti ya Faransa aboti mbeli yani le joto leze salamu leze tosa zao umma wa Komoro walau harmwe masiwa yomane lahe Komoro ikao ngamwatu wao zembwana ikao ndo waziwa nao ulionde halilo harmaenti wani kaze ntosa zao ni mani siteni bamnyoti pia malau harmazen tanata zahe Farata rangunga sina mifumo
ili mjehar mwazi emabango yangu emabango yahe miji yahe Faransa rangu Paris, Marseille, Lyon, Dakar na imo pia ili mwoneze ukau wa Komoro kwa tiradi dumma kwa tiradi nena mnaikao nenti hao ya bagi tihimi banu wajau ritose de jitihadi zahani na mtekelezao wajibu ya haji ikao gestajabishawa wandu wenshi au kazinu kazaparo jiri ilumaha mengo minena enti hatu ya ringa uhuru wananyasi walo Faransa au walo harmaza tizilu ajiza ya dunia wajaparo juha harmama maandamano asibabu nongo ikao ndizo komo au kaida jiri leo wada zibabange heyo banu nungwaru boa wajaparo ziona nabdazi sare mimi hautimizi kamdo tekeleza ushahidi wangu binafsi Oshoni mwema dhamana wa siasa waloba Oshoni mwanyu Oshoni mwa Komoro watipia ikawa wanu waridunga wakati mlono Name huka mimi binafsi tidungana na wanaama ranguka zina mahamengo miraru na mitano kama bwana za siasa Komoro tifungwa tipanya mahamili wa nusu ya pirizo haudafi demokrasi na uhuria na uhuri wa nchi basi hizo wakati la wasili badu njaparo fikiri hata ukaikomor gejohenda hata ireje idingoni rione kaizo naona njaparo zipikiri tena tipikiri bala zile rizidiwaza tipikiri za Bob Donar rizidiwaza tipikiri wananyasi ikaondo waliona tuge mahaburi hao tipikiri zile wa Komoro wasidiwaza abaha zile jei yule mano machaba nyonti pia ile wajibu ya hanyu kasina yakini ya ukanga jozi ngarana mkono kwa mkono fuzi kwa fuzi mdu kwa mdu hata ya semonti. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba kwezi nam Marseille ngani vanu e Marseille ndio vanu namjo para manama mwangu Dr. Zile ya jamani ya inese ya diaspora ya baraka ya heza ya Komoro abo mbiachwele we fasila ya diaspora aizo gatema ya Zile ya jamla mwe kangu jola mka tudwani kangu jo parola mhemru huo Zile tafadhali wakati kwa mshashinga msawandu kangu tukarungwa banu e maske ya hangu nao na ukai prefecture wa Barizi ya 19h wakai wafuvi na ishiza na mwangizo zinji na rendele wakati kwa mshashinga hizi sasa Femmes, hommes, femmes, hommes, épris de paix et de justice. Vous qui êtes ici, le visage rayonnant, vous qui êtes là-bas loin de mer, dans les prisons et dans les geôles infâmes d'Azali Assoumani, vous qui souffrez, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Que dire quand je vois ces visages rayonnants, en majorité de femmes, quand je vois que le combat est dans les mains de femmes, alors mon cœur reprend espoir. Je me dis que nous avons atteint un degré de maturité qui fera que nous n'allons pas reculer. Nous n'allons pas reculer. Et la bête immonde maintenant doit avoir peur parce qu'il sait, elle sait cette bête immonde, que quand les femmes
quand les femmes prennent le combat en main, alors ce combat ne s'arrêtera jamais. Oui, Azali Assoumani va venir sur le sol français. Oui, il va venir. Et cela m'a beaucoup attristé. J'ai écrit à Emmanuel Macron. Je lui ai dit, Monsieur le Président, vous êtes le président d'un vieux pays que le monde entier reconnaît comme étant la patrie des droits de l'homme. Voilà ce que je lui ai dit. Je lui ai dit aussi que nous sommes le Conseil des Comoriens de l'extérieur pour la démocratie et nous sommes réunis en collectif pour défendre la démocratie et le droit et le retour à un état de droit en Union des Comores. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, Emmanuel Macron, je suis triste et en colère. Parce que, Monsieur le Président, sachez que lors de votre marche vers le pouvoir, nous vous avons accompagné et notre carte électorale a été notre force. Et que cette carte-là, nous saurons l'utiliser en temps utile. Les municipales ne sont pas loin. Je lui ai dit à Emmanuel Macron, tout de même, ne serrez pas de près cet homme dont les mains sont tachées de sang. Donne-moi ta main. Ne serrez pas de près les mains de cet homme parce qu'elles sont tachées de sang. Ne serrez pas de près cet homme qui tue, cet homme qui torture, cet homme qui pille. Ne l'approchez pas. Éloignez-vous de lui et dites-lui de retourner dans son pays pour remettre en place ce qu'il a détruit, c'est-à-dire l'état de droit, l'état de paix, l'état démocratique. Enfin, qu'il restaure la liberté et qu'il permette aux Comoriens de manifester sans avoir tout le temps peur de se mettre en prison, de se faire mettre en prison, parce que c'est ça qui nous attend. Aujourd'hui, vous avez la liberté de manifester, n'est-ce pas? Vous le savez que là-bas, ce n'est pas le cas. Là-bas, ce n'est pas le cas. Alors j'ai dit à Emmanuel Macron, et je lui ai dit, texto, cet homme-là n'est pas digne de vous. Cet homme-là n'est pas digne de vous. Cet homme-là n'est pas digne de vous. Cet homme-là, il faut le repousser. Ne soyez pas du côté de celui qui tue, soyez du côté du peuple. Voilà ce que je lui ai dit à Emmanuel Macron. Je suis allé ensuite voir le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et ce préfet nous a dit, vous savez, monsieur, avec tout ce que vous avez fait, finalement, Azali ne va pas venir à Marseille. Mais formidable, il ne va pas venir à Marseille, alors que tous ses partisans avaient préparé moult choses pour le recevoir. Eh bien, ils en sont pour leurs frais, parce qu'Azali Assoumani, finalement, il est ailleurs, il se cache, et vous le savez, il se cache, et on ne sait où il se cache. Je vous dis, vous êtes forts, vous êtes fortes les femmes, vous êtes fortes les hommes. Continuez le combat, parce que la victoire est proche. Mais continuez ici, mais aussi réveillez ceux qui sont là-bas. Parce que le combat est là-bas, et le combat sera gagné lorsque les Comoriens descendront dans la rue et marcheront, l'âme vaillante, et marcheront fièrement vers Beit Salam pour sortir cette bête immonde. Assalamu alaikum. Mashababi wenjiwa jamanu, lazima rwani komrongo hauka hatowana watiti wa juha leo. Kamnikoma na mshwa wangu Zaitun ya rongozi wa ushababi hajina tena la hon washe nasi wa raume rongozi hao. Kwa istafadhali. Assalamu alaikum.
suis là pour représenter la jeunesse, pour vous dire que je suis fière de vous. Oui, je suis fière de vous. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est historique. Je suis là pour vous dire, je parle à toi ma mère, je parle à toi mon père, je parle à toi ma grand-mère et je parle à toi mon grand-père. Nous sommes là, oui la jeunesse, pour reprendre la relève. Nous avons compris, oui. Nous avons reçu l'éducation que vous nous avez donnée. Nous avons compris que nous sommes les défenseurs de la nation. Donc j'ai une question à vous poser. Où sont les défenseurs de la nation? Est-ce que vous êtes là? Moi je vous réponds que la jeunesse comorienne, ici, en France, aux Comores, à travers le monde, elle est prête à vous défendre. Je parle à vous, nos parents. Vous êtes cassés le dos pour nous et aujourd'hui c'est à nous de reprendre la relève. Nous allons vous défendre. Et je parle à nos bourreaux. Arrêtez d'humilier nos parents. Arrêtez d'humilier nos frères et sœurs. Arrêtez, nous sommes là. Nous n'avons pas peur. Et nous ne lâcherons rien. Car nous sommes la relève. J'ai envie de dire, oui les jeunes, nous sommes la vivacité. Et nous allons réussir grâce à vous. Grâce à la sagesse des anciens. Donc tous ensemble, le poing levé. Est-ce que vous voulez changer? Je vous rappelle qu'Allah nous dit dans le Coran qu'il ne change pas l'état d'un peuple sans qu'on change nos propres cœurs, notre propre comportement. Donc oui ensemble, on mettra la mort de Macron. Et on vous dit qu'on lutte pas juste pour une personne, on lutte contre le système. On vous voit, on vous a compris, on n'y lâchera rien. On sait que le combat est là. Donc vive les Comores, vive la jeunesse, on vous aime. Courage. Vive la jeunesse. Et nous sommes là pour l'avenir de la jeunesse qui est massacrée par ce régime de dictature et de tyrannie. Na wene sauka wakati ngo mshashinga mjota hawa warongo hawa wakati mfuvi wakapase message hao aizo mjonike mwanama muri jalim ya inese maoni yahe haufuvi au kwa wandu watu kanza rungeba tsanongo wenji na sing ngaranzo lisiele na Kaboul marhaba muri. Salam alaikum, salam à tous. C'est que moi je voulais simplement parler pour parler d'une chose. La première chose, je vous félicite. Je vous félicite tous autant que vous êtes. Je félicite les organisateurs. Je félicite tous ceux qui sont venus. Parce que pour un vendredi d'un mois de juillet, c'est une réussite. C'est une réussite incontestable. Alors soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Applaudissez-vous. Applaudissez-vous parce que vous êtes des braves. Vous êtes des braves. C'est qu'on vit une période historique. On vit une période historique. Et dans le futur, on retiendra tous ceux qui sont battus pour leur peuple. On retiendra tous ceux qui sont battus pour votre peuple. Vous allez rentrer dans l'histoire. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, parce qu'il me reste que 1 minute. J'ai promis que j'allais parler en 2 minutes. La jeunesse, là, je vous vois pas. Les plus jeunes, 20 ans, 25 ans. Vous êtes les plus nombreuses. Mais maintenant, on veut les plus jeunes. On veut les plus jeunes. Nous, on fait partie d'un mouvement qui s'appelle l'heure des braves. Wasubuti. Et wakati nous, nazimuke wakati ya usubuti. Donc je veux juste lancer un appel. Il y a une page Facebook qui s'appelle Comores, l'heure des braves Wasubuti. Elle s'adresse principalement aux plus jeunes. Aux plus jeunes d'entre nous. Venez rejoindre le combat. Venez rejoindre la lutte. Venez vous inscrire. Parce que la locomotive de ce combat, ça ne doit ni être l'ancien monde, mais ça doit être l'avenir. Et l'avenir, c'est nous. Donc les jeunes, c'est l'heure des braves. Et on ne laissera personne nous voler notre protestation. On ne laissera personne. On se battra sur 2 fronts. Sur 2 fronts, venez sur la page des braves et on vous expliquera les 2 fronts sur lesquels on veut se battre. Et à Zali et à tous ceux qui veulent nous voler notre protestation. Vive la jeunesse. Gamparo, Wadani, Umanama, Wadan. Mais vous dites moi toi qui va Comores, ikawa wajuruhirwa, waulawa, watabishiwa, hawanya yetihat. Haizo hamalama dabanu, lazima Muhammadu ya jarengo mrongo hatina la kinansi, chati hatina la kisiasa ya kikundi au parti. Changurongo ataka citoyen, Madame Wadani. Por favor.
Les Comoriennes et Comoriens sont devant vous, Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères. Les Comoriennes et Comoriens sont devant vous, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, représentation du peuple français. Et à ce titre, je tiens à vous rappeler, Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, ce que disait un jour du général de Gaulle. Malraux disait haut et fort, il n'y a pas un petit peuple, il n'y a pas un grand peuple, il n'y a qu'un seul combat qui vaille, la liberté. Donc, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, vous qui croyez qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Comore, parce qu'on vous a rabâché qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Comore, dites-vous bien qu'il y a près d'une soixantaine de prisonniers qui croupissent dans les geôles du dictateur Azali Assoumani. Je vais finir mon propos, Monsieur Jean-Yves Le Drian, puisqu'on vous a dit des choses macabres et vous ne le croyez pas, mais vous soutenez un tyran qui est arrivé au point de banaliser la mort. Azali banalise la mort. Il y a un journaliste saoudien qui a été morcelé comme de la viande, qui a été charcuté comme si on était dans une charcuterie, qui a été terriblement torturé jusqu'à ce qu'il rende l'âme. Et les morceaux de son corps, Monsieur Jean-Yves Le Drian, vous le savez très bien que ces morceaux ont été mis dans des malles. Alors, Azali tue aux Comores, Azali reprime aux Comores, Azali emprisonne aux Comores. Et je vais finir pour vous dire que les 60 prisonniers et plus qui sont actuellement en tôle, privés de la liberté, privés de soins, sont en état de danger de mort. Au premier rang desquels de ces prisonniers, l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi, qui a dirigé les Comores pendant 5 ans et qui aujourd'hui ne sait même pas si le soleil se lève ou il se couche. Alors, nous allons vous tenir et nous vous tenons pour responsable, Monsieur Jean-Yves Le Drian, parce que vous êtes complice d'un dictateur qui s'abat sur le peuple comorien. À bon entendeur, salut Monsieur le ministre. Marhaba. Darjo Fara, kabla tikatanjo kwa Rwanis ngomanu, au kamdo kwa waja wengi wa Rwanis, kabla kwa shabashinu, nimashir marhaba, Amina, na budu ikawa waja wasi rangunis hata hunu, ili huja waenesa watu wani wao. Sijuhanza, rike wafumi, haizu kampara mwanama, Faridi, Marseille, gina wakati mshashi, lazima ya jamani yatekeleze makaulu maidi harumali tengolini. Farid. Kozi wakomori mlo manga, wakomori mlo bogazi jani harmenses wa shakomori, ulamdumshan hususan, hujamnaijana hususan, hujamnotablu, nemabea yansipia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngamina makalima maili, kalima lahandani, ngana mbokana rijiferesheye, si wakomoriri lo manga. Na rijiferesheye sababu ya ukaya, Azali mbutuandu prizo, shahajaji ta prizo manga daina kiki, kwa tusikutila ya babahani. Hajita prizo manga daina kiki na msaidie, kwa tusikutila ya babahani. Na rijiferesheye monsi.
narjifaresha sababu ya ukaya msaidia para mdunduza haya kamdogoza Marseille hamwambia ukaya fakri mradabi hari hadaya haramia kahununga wa amani rijabanu rijalu ndiyozaha helikabaka mranza mshanani mwanzo yafanya haja katushina ifanya hauriyazi doparisiwa narjifahari hasibabu ya ukaya azali habe haburuhanyo wala doka ambasadori hulumu mwali daina delegation wende watahe agrama wabu wa konsuili ya jao visite za nyumba zahe konsuili Marseille azali habe handuma civil walo Marseille wa preparo mdo wahe wa Marseille shaibana raifanya Marseille rangu jana ya prefecture watu azma ukazalika na uja Marseille kweli ya prefecture warhakikisha ukaya azali kutoka Paris kanaenda mbaba hanu tena arma mji wa Faransa ngamtimizi aujibu Saifu ministre des affaires étrangères ya ministre wai hajidanganya sababu ya ukaya maskini ambaye ministre wa diaspora shaka tujua diaspora hakaurirongo za juzi ambakaya ya diaspora iparoha Macron shahadi waza ukemana diaspora iparoha Macron olande president mkana uyaja kauna na daina Macron ya sali juzi akauna na daina Macron ya hapare diaspora Komori kaja ipara olande president mkana olande ministre des affaires étrangères mkana ni atathamani ya tabei ya diaspora africaine ya wazo haki ya pare diaspora hahe haswaza alihaino katenda hiyo kajabarota thamani wala amini Saifu kwamba we ministri wa diaspora na wakutuijua ujomanga kabati mjua paronjia wa una diaspora kutina mbahazi wafanya arme diaspora esha husalia na otore mwagungu na singaru hambi yao ukaya bahomjo ja Faransa shangu jo tata ya ukendani shangani paroni hamwiso ya ukaya ikombaga ilazimu rifanya hunu Paris na paro mijipia rango mfuma hunu ritiline agenda ya azali shana pose agenda ya kaza lirisha kama hunu wendo mahala rango suku hale wenu wendo mahala ni hora hubaye shantiline ade wassalamu alaikum warahmatullahi marhaba kama Said Yasin Lyon irudi garto dunga wanyanyasi wengi wanza rongo banu waluna rongo muhimu za urambia wana Said Yasin. Assalamu alaikum kwazi holi ho rambaritiki wale gamjuja ufuri sha message yangu ya walohula abamjondi saho mwisoni ujamando ni shele kanjambi za baki ya ukaya mutu kuna mrehemu Faisal kuna mrehemu wala majeshi warumishi hazali Hamada Gazo kuna mrehemu wala mwana ya kamengoni mwana wa CRC wa ikoni wa azali Kwezi Sambi Ahmed Abdullah Sambi wodo wandu wa hatira azali raisi yabo idi bwana nwadunga sasta nwadunga nano wananya ngabo watangazaji walo bana zefaiza zitufeli maisha nwadunga ikao wandu wafanya hazinchashi ai itwanchashi ya uhezanzi yinu basi kwezi watukufu yalazimu mloko mwari mwishie duka azali wai ishoboko ekanza mdondo dazema azalisho ko ekanza akili azalisho ko ekanza mdu aminifu azali ezero ko ekanza hwanzana haukaranzia haja emalaho ya mana emijimana wanajamua mana masama kisiasa mana yende hatanjia uko Muhammadisa ye mkomori ulo manga ne mkomori ulo Ulaya haurambe ulo bonze basi nga mwakifu banu kwezi wa Komori nimwambia Lukaya ni mloma siwaniho leka kamnyeshi mtoto aimwa juha
juana nyani kao hane idu kwa kamdumu wazoshonangu waiziwa lolo uri akamukuru baraka waiziwa eka kamja shughuli hama jua izo wana nyanyi wenza baraka wano mwanzo msashianiho basi awe msashiwa di mwenza shonga kwesi watukufu na mwakifu na mwambieni ukaya mwaikoni haso na mngozo waikoni wananguha ya ukaikoni mbadile tarehe haukaikoni kwa watashe na dingo na mngozo wa bambao ni mwambieni kwa bambao ya ukaya nyambo bambao majamfua mfanya ziji za nsila ngamuo mwao haukamrenge mwanda mwapeu utina irumi utwanza anti utwanza wandu utwanza wakili utwanza sharafa ya menya eza fanyulu wakakairi kama wadanganyao kama mrongozo wandu wa siasa wanu ya wakifu ni mwambia nye ukaya rimrengeni rikesinanyi shakar jardea jamfa umeji ya honsa weni mja wanu eko skoma uduri wasili niremeri helamba da juu basi ya mwambezo haba wakori bankuoni hika nangaza michuje hifushwa bangu wa irenge kamjo hukumlwa eke kamtsina warenda kamna ufungwa eke kanyina warenda kamjo fungwa. Assalamu alaikum. Gampare madama chance madama chance après gardu chilion ya sitena ka ogovan. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل تنسى هتبايغو نسندر de hommage mananya jumshena monavani une grande journaliste Faiza Soule. Il m'a fait un exemple. C'est un journaliste exemplaire que je rends hommage ici. Wananyagu insirengo mateka na Azali Asman. Islazimu inde avenir ya wana watu. Islazimu riwane na Azali tadakka. Islazimu riwane na Azali tampaka ashuke alawaene zahe. Aisha Faransa hunu insha Allah ta'ala kasreki yatana Komor. Nispara mane yesia hipuha yesia ho Azali sasa urkwenda la hola kalsimba no pomo tipu Azali na lawe Azali na lawe Azali na lawe yukomba keskome vanwana nyangu itoma yatu itoma Komor bakina asi diaspora na Rwanda na continuer kondo sana message sana mjiwana nyangu anzwani na wananya wakazija na wananya mwali i revolution tene Faransa hunu islazimu muime mshikwaja Komori rumjahidi Azali tarimzike wena mtumshawahe na ahali yahe na ikomu yahe wena pia la jol wena mahakama Azali na lawe Azali na lawe Azali na lawe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ewa rjota hamda tatu ikawa harmase bwana zinu yore nga povu ujinji ya hevanu bidosia ya manifestation yinu. Hai, dawe. Tijo hanta wando juwe ukaye mfumdaru moroni wando tupiango parao ili haida waeneso tukivatu he apeli ya lansewa ni dala ago. Wanesho wangu tikautaha Jamila. No, tosha, manitosha. Tikautaha Jamila. Madame Shangu kao lebanu neboli mwandwa lisase bana zinu nano na Shangu pia lebanu wakaribu hakakatu kazi ya mashul yanu na wenesa kazi bana kastuzi ya banu amliko mdata hatu banu yamshukurieni mama washukurieni tena kwa sababu. Bismillahirrahmanirrahim. Namdogo sele chengwe na mkerazi aya wakati kwa mshashi haku ga ezo hamba garjosa ma republiki gamjom amjom ambiani esiri na ye ha republiki bakartinami nanrogo zo hamba banaba he ho wakati lonu shamso kanzani hime ni weshele walrazade hamana marahaba Ritsikele lobahi yekomba na rizidi
Marhaba. Heni mbulabanu na signé et document kao garmesiao et assemblée na haina mbukao leongu ngena légitimité Faransa. Haizo silabanu na signé roine se kwa kartuhanza wa mjwa salibanu. Haizo ngari kutoza mikrobanu. Abanu tupena rashida marhaba. Wandu tupeka noshida warongowe. Chandokaya haina mzima dasibanu hainesa mauni hahe. Les Comoriens ont manifesté aujourd'hui pour demander solennellement à la France de ne pas accueillir le dictateur Azali. Merci à vous et merci encore. Et rentrez chez vous dans la paix et la sérénité. Vive les Comores libres. Ya idini boya sangaya unuria narikeni ya mahaba ya uvenza ya masiwa wasi wako Komoro damu nzima wasi wako Komoro dini nzima Yamasiwa razaliwa, yamasiwa yarine ya Molane arisaidia Narikeni hania, rivense watwania Mahaba ya dini na dunia Iberamu isipepea Tangu mwezi 6 ya Juillet Ivenuha zisi waza tuzikatuha maore manzuani mwali na ngazija narikeni ya mahaba ya hubenza ya masiwa Darjom Djouzani et Makati Diao et comme Foumilinga Sina manifestation la République pour le moment, Darjom Djouzani information il y a pire. Haina mbala kama mbala ta écouteur ya Johanza kama mbala Parisa ya mwere. Haini mru na wasuli harma ya page ya appel de Paris pour nesema nyahanyo au kama yawenesa leo appel de Paris na wenesa ka Abdalla Ago no ndikawo ngo hamada yengo tangaza uzero bozinu ngarobe shira marhabe mahala walio wajukanga shahar mabana nzimada sinao Abdalla gorishio riwishio mojuo lizofikirio ngashahar mabana nzima Tasi rizari kaza kifubano maandamano abirindo ama tifanya video mbili ukaya video ya ndani ya bali manif wayo alafu hoja banu shofi obligé nizime nini unihe donc proposer tout ce officiel vous armez video yenu dawa mtu fanya mna mandishi ikazebanu ezalunga bano katika mtu tabia omnonezo ndio yaone abungabo maraba menji ni washili watuku makauri shilia makauri dunga ranti 2h30 ata 3h rakauroha métro du Roc à des invalides. Voilà, c'est le bureau de la ministre des Affaires étrangères et Assemblée nationale. Wanungasi hunu abado litimisio gari rohao gari salama rejea salama champ turkaji mashinu gardo kumwa gardo fanyamani au kartu jokanga bongo special notokaya izo nimwambia wao nukaya badi ya gozibe sawa silibanu apashia gari
apashia hajidia niksam d'ailleurs ekazani esho d'accord tiono a marché tiwaon tiono donc azali hajidia Belgique donc pour avion wakoro gari la ambassade la Shikomori ndela mtenge Belgique ajenai Paris ajabu ndaya zangu amni mwambie ukaya ni mnikolimiaje ukaya haina kati wacho hasid au Champs-Élysées aweno katajo hasid au ha bureau ha Macron awene banajo ukaya ngado mtengelea rimbe mahyo ya hatu ndio sote kifua hatu limono sukaya weti de rais wa hatu rimutaji yao abunga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ngabo mtaoni samaha nwandu mwa wakati mwaka urishilia mwaka urangalia omwendo renda nuo emajipiri lona yo lemebu lonuo kauntu lemebu bandi njamvu akablemebu njamvu wanaba kawati tabu au kaya azali sara mbuo banwaliyo kiki ani komna bombo juja l'ambassade Komoro hali kanot kutoeza ifia tena nami esa rikaya metro de rock 3 heures si uno habari kaya ministre des affaires étrangères akawa ambassade chawa kartu afidia naye masikola timrudi zwanzao wala timrudi deparia katu deparia hendeni dabore ndazari mzungusha wali mnikapua ya zonio msaidie Gela Corneve ajaunu juzi adunganda ina jamada shampi Gela Corneve jamada shampi karne waroshari wanikepua baba ndo wanikapua ya kaure interesse demna bombo wa ministre de l'intérieur ababa kaba hazali wode ure interesse parce wode ure nisombio wode ure tabisharma enti haina mdolo komo rende umrumo denungare ndawo wode ure mzahao shaze msaidie na mroe mtembe kartina jananyi haina mraja hunu za ministre kuizo kartina jananyi shaura kaumzaha alhakika batina paba batina ufahari bazo rizamba kwa wali mzahao azalina kikyo waili baki nyuma baki yabo ngablojo roa mdo zungulia kartina bezo enani abo marhaba menji na konti ya nyubanu Kabo tama mjoriza. Kabo tama mjoriza. Jaba mtimizi banu ngeni. Abungabo ngamkazo kifuba nukwezi au tari rohe abungabo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba.